সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের 40তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করা হয় ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের উদ্যোগে পশুফেস চৌমুহনী স্থিত কংগ্রেস ভবনে। উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী সর্বাণী ঘোষ চক্রবর্তী। এছাড়াও মহিলা কংগ্রেসের অবসর বা ত্রিপুরা মিনা টোকো সহ মহিলা নেত্রী শ্রেয়সী লস্কর সহ অন্যান্যরা। ব্যুরো রিপোর্ট, ত্রিপুরা নিউজ 8। সারা দেশের সঙ্গে আগরতলা কংগ্রেস ভবনেও আমরা যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে এই দিনটি উদযাপন করছি। आप सभी को सबसे पहले नमस्ते। आज जो है हमारे यहाँ त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस भवन में हमारी जो महिला है त्रिपुरा प्रदेश महिला कांग्रेस जो है आज यहाँ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के 40वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। अभी आपने देखा होगा हमने महिला फ्लैग होस्टिंग की है, साथ में राष्ट्रगाना गाया है। देन वी हैव पेड फ्लोरल ट्रिब्यूट टू आवर लीडर इंदिरा गांधी जी। ये जो है हम जो लॉन्च करने जा रहे हैं आज एक है सदस्यता अभियान के तहत एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रहे हैं, वो है कि join.amc.in। इस वेबसाइट पे हमारे जितने भी त्रिपुरा की जो महिला है, जो आवाम है, महिलाएं बहन है, उन सबसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ जुड़ जाइए, महिला कांग्रेस के साथ जुड़ जाइए। उस लिंक पर जाके आप क्लिक करिए और वहाँ पे जो है जो ज़रूरत है जितने भी इंफॉर्मेशन है, नाम है, लोकसभा कंस्टिट्यूंसी है, विधानसभा कंस्टिट्यूंसी है, उस पर जाके आप अपना एक पन्ना का है आप अपना इंफॉर्मेशन फिल कीजिए और रजिस्टर करिए और हमारे साथ जुड़िए। और ये जो सदस्यता अभियान का मेन जो ऑब्जेक्टिव है इसका ये है कि हम जो है महिला कांग्रेस है वो ब्लॉक लेवल, बूथ लेवल, नॉट ओनली डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल, बूथ लेवल तक हम हर महिला बहन के साथ जुड़ना चाहते हैं। हर महिला बहन को अपने लोकल स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय मुद्दा है, जो चिंतन है, उन सब के साथ वो चीज़ को हम लोग जानना चाहते हैं। उनके साथ रह के उन मुद्दों को हम लोग ना कि बस राज्य लेवल पे, राज्य स्तर पर, बल्कि हम लोग नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर लेना चाहते हैं। उन मुद्दाओं को हमारी महिला बहन तक पहुंचाना चाहते हैं, उनको जागरूक कराना चाहते हैं कि उनको जाने कि उनका अधिकार क्या है, उनको किस क्षेत्र में न्याय चाहिए, किस पे उनका अधिकार, कहाँ उनका मसला जा रहा है। फॉर एग्जांपल शिक्षा के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के क्षेत्र में। देखिए बहुत सारा चीज़ें जहाँ महिलाओं को बढ़ाना है, जितने भी उनके राजनीतिक और सामाजिक जो गतिविधियाँ हैं उनको सामने लाना है। इसलिए आज का ये दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्लस जो हमारा जो लॉन्च हुआ है वेबसाइट, जैसे कि मैंने फिर से कह रही हूँ join.amc.in, ये जो है एक वेबसाइट है, उसका लॉन्च कराना बहुत ज़रूरी है ताकि हम जुड़े, नीचे तक हम लोग अपने आप को घटित वे में ले जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप सबको, आप सबकी मीडिया के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू हम ये मैसेज हमारे त्रिपुरा महिला बहनों को देना चाहते हैं। इसलिए और आप लोगों को भी इनविटेशन है कि आप आइए, वहाँ मीडिया कवरेज दीजिए एट लार्ज लेवल पे। ये मैसेज को आप नीचे स्तर तक लेके जाइए, हर जगह फैलाइए, ताकि हम महिला, इस भारत की जो आधी आबादी है, जो 70 करोड़ का जनसंख्या है हमारा, वो आगे मंच पर आइए, आगे लीड करे इस देश को। धन्यवाद। আজকে সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা দিবস, 40তম প্রতিষ্ঠাতা দিবস। আপনারা জানেন আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা প্রিয়দর্শিনী ইন্দিরাজি এই মহিলা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর উনি চেয়েছিলেন মহিলাদের সশক্তিকরণ, ন্যায়ের অধিকার এবং সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে সমস্ত মহিলাদের সচেতন করে তুলতেই মহিলা কংগ্রেসের স্থাপনা করেন। এবং আজকে যে পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মহিলারা সমগ্র ভারতবর্ষে দিন অতিবাহিত করছে, তাতে আমাদের মানে লজ্জা ঢাকার জায়গা পাচ্ছি না। যে এই যে দিনকে দিন প্রতিদিন আমাদের
রাজ্যেও একের পর এক মহিলাদের উপর নির্যাতন, লাঞ্ছনা, ধর্ষণ একের পর এক চলছে, কিন্তু এটা সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বলুন আর আমাদের রাজ্যেও বলুন, আরক্ষা দপ্তরের কোনো রকম হেলদোল নেই। 2012-তে যখন নির্ভয়া কাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, সেই সময়ই আমাদের ইউপি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংজি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের মাধ্যমে ধর্ষণের বিচার ব্যবস্থার জন্য বলেছেন, কিন্তু বর্তমান যুগে দেখা যাচ্ছে সেই বিচার ব্যবস্থা অধরাই রয়ে গেছে। আমরা কোনো দিকেই আমাদের যে উপর যে লাঞ্ছনা গঞ্জনা বা ধর্ষণের শিকার হচ্ছে চারিদিকে মহিলারা, সেটার কোনো সুবিচার আমরা পাচ্ছি না। আজকে মহিলা কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাদের এটাই প্রতিজ্ঞা হওয়া উচিত, এবং সমস্ত মহিলাদের ক্ষেত্রে যখনই কোনো রকম এরকম অত্যাচার, লাঞ্ছনা গঞ্জনা হবে এবং তাদের অধিকার নিয়ে আমাদের সমাজ এবং রাষ্ট্র যখন তাদের ছিনিমিনি খেলা হবে, সেটার প্রতিবাদে মুখর হতে আমি আজকে আপামর সমস্ত মা বোনদের বলবো এগিয়ে আসার জন্য। আর আপনারা অবগত আছেন, গতকালকেই আমাদের দিল্লি থেকে পর্যবেক্ষক মহিলা কংগ্রেসের এবং অরুণাচল প্রদেশের সহসভানেত্রী মীনা টুকুজি এসে পৌঁছেছেন। আজকে 11টার সময় আমাদের মেম্বারশিপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে ওয়েবসাইট লঞ্চ হবে। সেটাতে আপনারা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারা পৌঁছাবেন মানুষের কাছে মহিলাদের ন্যায়, সামাজিক ন্যায়, রাজনৈতিক ন্যায় এবং অধিকার, সুরক্ষা, নিরাপত্তা পাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলা কংগ্রেসের পতাকা তোলে যেন সমস্ত মা বোনরা এসে আজকে সদস্যপদ গ্রহণের মাধ্যমে আমাদের সঙ্গে একসাথে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, সেটা বলবেন। আর আমাদের লঞ্চিংয়ের প্রোগ্রাম এর মধ্যেই শুরু হবে, আপনারা